नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हुज़ूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल जुल्लाबी अल ग़ज़नवी अल मारूफ़ व हज़रत दाता बिन बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपकी किताब कश्फुल माजूब शरीफ और इसी उन्वान से प्रोग्राम कश्फुल माजूब के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान सैलवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हज़रात गिरामी, इस प्रोग्राम में हम हुज़ूर फैज़ आलम दाता बिन बख्श रहमतुल्लाहि अलैह की किताब कश्फुल माजूब शरीफ के मज़ामीन, अल्फाज, मौज़ूआत की बसात भर जो अता है उसको सामने रखते हुए हम कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ आपके मेरे QTV की स्क्रीन के जाने पहचाने मोअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी दामत बरकातुहु आलिया तशरीफ़ फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद भी इस पर बात कर रहे थे कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं कि जो आप कह लें कि बिल्कुल साफ पता चलता है कि ये साहिब किताब का फैज़ और उनकी अता तसर्रुफ है, बेशक उनका तसर्रुफ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी तरबियती और इस्लाही आ जाती हैं और मेरा विजदान, ईमान और यकीन है कि हुज़ूर फैज़ आलम उसकी एक वजह मुफ्ती साहब ये भी है कि हम दोनों ने दाता साहब का लंगर कॉन्टिन्यूसली खाया हुआ है। हाँ जी जी हाँ जी, बेशक इसमें कोई शक नहीं। और ये इम्तियाज़ात में से है, एजाज़ात में से है और तादीस नेमत के तौर पे हुज़ूर फैज़ आलम दाता बिन बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपकी किताब कश्फुल माजूब शरीफ का 11वां बाब है और जिक्र चल रहा है हज़रात अइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का। और हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत अबू उस्मान हज़रत सईद बिन इस्माइल हियरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का, जिनका इजमाली तारुफ़ और अलक़ाबात और उनका तबी रुझान और उस तबी रुझान में जो आपके अंदर एक छुपी हुई तसव्वुफ़, रूहानियत और हकीकत और मारिफत की तलब थी, वो आप कह लीजिए कि वो जो चिंगारी थी वो शोला जवाला बनी जाकर हज़रत याह्या बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में। आप फरमाते हैं कि हज़रत याह्या बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में मैं रह रहा था कि एक कुछ लोग जो हैं हज़रत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनके पास से हज़रत याह्या बिन मुआज़ राज़ी की खिदमत में तशरीफ़ लाए और उन आने वाले लोगों ने हज़रत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फ़ज़ाइल का और मनाक़िब का जिक्र किया। तो हज़रत अबू उस्मान हियरी फरमाते हैं कि मेरे दिल में हज़रत शाह शुजा किरमानी की तरफ उनकी खिदमत में हाज़िरी के लिए कशिश पैदा हुई। और आप फरमाते हैं कि मैं हज़रत शाह शुजा किरमानी की खिदमत में हाज़िर हुआ और मुझे रहने की जब मैंने इजाज़त तलब की तो उन्होंने मुझे रहने की इजाज़त नहीं दी और फरमाया कि तेरा दिल रजा पर मुर्दा हो चुका है और तूने याह्या बिन मुआज़ की सोबत पाई है और उनका मकाम मकाम रजा है और जिसने मकाम रजा हासिल किया वो तरीक़त नहीं पा सकता। बड़ी यानी लतीफ़ बात है, बड़ी लतीफ़ बात है। फरमाते मैंने बड़ी आज़ी इनकिसारी की और काफ़ी 20 दिन तक मैं उनके दर पे पड़ा रहा और आखिर उन्होंने करम फरमाया, मुझे कबूल फरमाया, फैज़ सोबत से मुस्तफ़ीज़ फरमाया। जी। ये मुफ्ती साहब बहुत बड़ा मकाम है कश्फुल माजूब का। समझ लीजिए कि जो निचोड़ है ना कश्फुल महजूब का, जिन चीज़ों में, जिन जुमलों में, जिन मुकालमात में, उनमें से एक ख़ास मकाम ये है जहाँ पर हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मशाइख के बातनी अहवाल और उनके मशारिब का कंपैरिजन करते हैं और ये सिवाय इमाम तसव्वुफ के कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए दाता साहब रहमतुल्लाह को आम सूफी या बुजुर्ग या वली नहीं है, आप आयम्मा तसव्वुफ में से हैं और ये हमारी खुशबख्ती है कि हम एक इमाम तसव्वुफ के ज़ेर साया रहते हैं।
क्योंकि इमाम तसव्वुफ की रेंज बहुत बड़ी होती है, शहर या मुल्क नहीं होता, बहुत बड़ी रेंज होती है। तो आप जब कंपैरिजन करते हैं तो इसका नतीजा निकालते हैं दाता साहब कि आपका मकाम मकाम रजा है और ये उस वक्त के एक इमाम का कौल है। अच्छा, इससे हमें ये पता चलता है कि उस वक्त मुआसिर सूफिया को ये पता होता था कि फलां शेख जो है फलां मकाम का स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल जैसे अहले ज़वाहिर में होता है तो फलां हदीस में बड़े माहिर फलां हैं, फिक्र तफसीर में का बड़े है। माहिर हैं, उनसे हिदाया पढ़ लो, उनसे तिरमिज़ी, इसी तरह जो नाहव मकामात में, सर्फ जी, में, इसी तरह जो मकामात बातनी हैं बात नहीं है उनमें भी। और ये क्रेडिट भी कश्फुल महजूब का है तसव्वुफ की तमाम किताबों में कि इस चीज को हाईलाइट जैसे दाता साहब ने किया है किसी और ने नहीं किया जी, क्योंकि आपकी खास नजर थी। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये आपका जाती तजुर्बा और मुशाहदा था। आप खुद इस मैदान जी, जी। के सरखैल रहें और इस मैदान के समझ लीजिए कि शाह सवार रहें। आपकी अपनी जिंदगी भी ऐसे ही गुजरी है, लिहाजा यहाँ आके वो रुकते हैं और इन चीजों को डिस्कस करते हैं। वरना आम किताबों में इस तरह की चीज को कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती और हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन दादा साहब करते हैं क्योंकि उनके जाती तजुर्बात में ये शामिल है। अब उस बुजुर्ग ने ये अंदाजा लगाया कि जब इसका शेख मकाम रजा में साहिब कमाल है तो इसका मतलब ये है कि मुरीद की इंतहा भी वही होनी है, हद होगी कि ये मसलन हदीस के माहिर उस्ताद से हदीस पढ़ी है तो ये हदीस में साहिब कमाल हो जाए। तो ये मकाम रजा में। अच्छा, मकाम रजा का साइड इफेक्ट क्या है जो आपने निशानदेही कर दी? उस पर उम्मीद का इतना गलबा हो जाता है। इसी में थोड़ी इस रजा और मकाम रजा की भी वजाहत हो जाएगी। जी हाँ, अल ईमान बैनुल खौफ वर रजा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान खौफ और रजा के दरमियान है, खौफ और उम्मीद के दरमियान है। अच्छा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो इमामान तसव्वुफ हैं और जहां से तसव्वुफ शुरू हुआ इस उम्मत में, आप फरमाते हैं कि अगर गैब से आवाज आए कि जन्नत में सिर्फ एक शख्स जाएगा तो मेरी उम्मीद का ये आलम है, मकाम रजा का ये हाल है कि मैं समझूंगा वो एक मैं हूं। और अगर आवाज आए गैब से कि जहन्नम में एक शख्स जाएगा तो मेरे खौफ का ये आलम है तो मैं समझूंगा कि वो मैं हूं। अच्छा, वो दोनों मकामात में मुंतही हैं और इमाम है, यहाँ एक साइड का गलबा ज्यादा है। उससे शेख ने ये अंदाजा लगाया और कमेंट किया कि आप पर चूंकि गलबा है इसलिए आप वो हमारा मशरब जो है, हमारा मैदान जो है और हमारा दायरा कार जो है उसके अंदर चल नहीं सकोगे क्योंकि आपका नफ्स और आपका मिजाज रजाइयत के गलबे में तब परवान चढ़ा हुआ है। तो ये वो चीजें हैं जो हमें सिर्फ इन किताबों से मिलती हैं कि तुम चूंकि मकाम रजा तुमने हासिल कर लिया है और जो मकाम रजा हासिल कर ले वो तरीकत नहीं पा सकता। ये बात है ना, वो आगे सख्तियां नहीं झेलेगा, वो कहेगा मैं क्यों अब मुजाहिदे करूं, क्योंकि उसका बातिन मुतमईन हो चुका हुआ है मकाम रजा और मकाम उम्मीद पे, और टेक्निकली उस पर रजाइयत का गलबा है और ये खुद एक कैफियत है मुसल्लमा, यानी इसका हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए आपने ये बात फरमाई। और उसमें एक बात ये भी थी कि मशाइख बाज दफा देखते थे कि इस मुरीद और इस सालिक के साथ रियायत रखी जाए। भाई याहिया बिन मुआज़र राजी जैसे बुजुर्ग से इसने फैज पा लिया है तो अब क्या करना है, ठीक है, ये नहीं कि भाई मेरे मुरीद हो जाओ या आ जाओ। अच्छा, ये रवैया भी आपको मिले कि मुरीद आना चाह रहा है और मुरीद भी आम नहीं है, साहिब कमाल से फैज याफ्ता है। यहाँ बहुत सारी मुफ्ती साहब चीजें हैं, एक शेख से दूसरे शेख के पास जाना, मुरीद का साहिब तलब होना, मुरीद का साहिब जर्फ होना, शेख का मोतरिज न होना पहले शेख का, तो भी ठीक है जाना है तो अगर है जर्फ तो जाओ। अच्छा, दूसरे ये कि लिल्लाहियत तो इखलास इतना है कि मुरीद को पता है कि अभी मुझे तलब है और मुझे जरूरत है अभी इस शेख की, क्योंकि शेख मिल गया है, जब मिल गया है तबीब तो फिर दवा क्यों न ली जाए। अच्छा, ये सारी चीजें हमारे लिए बड़ी मोटिवेशनल हैं और इसके अंदर बहुत सारे असबाक, बहुत सारे दुरूस छुपे हुए हैं कि हमारे अकाबिर में लिल्लाहियत कितनी थी, चाहे वो शेख के मनसब बैठा है चाहे वो मुरीद है, कि भाई ठीक है अगर हाँ नहीं है तो फिर भी बता देते थे। और आपने इसके जो मुख्तलिफ पहलू जिक्र फरमाए हैं 5-6 मुरीद के बारे में, शेख के बारे में, इनमें से हर एक मैदान है, हर एक मैदान बड़ी उसमें डिटेल्स और तफसीलात चाहिए। अच्छा, हजरत अबू उस्मान हियरी रहमहुल्लाह ताला, फिर ये शाह शुजा करमानी रहमतुल्लाह ताला खुद एक बहुत बड़ा दबिस्तान है,
ایک بہت بڑا نظام ہے، ایک بہت بڑا مشرب، ایک بہت بڑی کیفیت لے کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وجہ تھی جو شروع میں داتا صاحب نے فرمایا کہ یہ اتنے بڑے بڑے دبستانوں کو ایک فرد اپنے اندر سمو کے بیٹھے تو وہ فرد فرید ہی ہوگا، اور کیا ہوگا. ایک فرد ایک پورا نظام ہے، ایک سلسلہ نہیں ہے، کئی سلسلوں کا مجموعہ ہے. کمالات پھر ہی آتے ہیں. تو یہاں سے یہ پتہ بھی چلا کہ اگر کوئی صاحب کمال آپ کو مل جائے تو اس سے فیض حاصل کرنے میں ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے، اس سے فیض لے لینا چاہیے. ایک چیز آگے اسی حکایت کو اور اس سفر کو آگے بڑھانے سے پہلے عصر حاضر میں اگر ہم غور کریں تو میرے خیال میں رجائیت کا حد سے زیادہ اچھا کیا وہ رجائیت نہیں ہے مفتی صاحب. رجائیت ایک ٹیکنیکل مقام ہے. آپ نے دائرہ رجا کے اندر وقت گزارنا ہے، جیسے ابو عثمان ہیری نے یحییٰ بن معاذ الرازی کے ساتھ گزارا. اس کی جو ایک تشریح سامنے آئی ہے کہ پر امید اتنا ہو جانا جی کہ بلا خوف ہو جانا. اچھا، اس میں عرض کر دوں، بات بڑی اہم آپ نے کر دی. جی اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے رجسٹرڈ رجائی، ایک ہے نان رجسٹرڈ رجائی. پرسنل کریٹڈ رجائی، پرسنل آپ ہوم میڈ ہیں، خود ساختہ خود ہیں. بنا لیا. اچھا، وہ انتہائی خطرناک ہے. اور آج کل وہ ہے بالکل. اگر تو آپ کو کہیں سے آفیشلی چیز ملی، کنورٹ ہوئی ہے، تو وہ مسنون و مشروع ہے. رجائیت جو ہے، جی ہاں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی جواز تو آپ کے پاس دلیل تو ہو نا کہ ٹھیک ہے جی کیا کیا گناہ کیے تیری رحمت کے دور پر. ایسا بھی ایک رویہ رہا. لیکن اگر وہ ان آفیشل ہے تو پھر وہ سوائے ہلاکت کی کچھ نہیں، کیونکہ وہ وسوسہ شیطانی ہے، جیسا کہ عام ہے آج کل. لہٰذا ایسی رجائیت سے آپ نے بچنا ہے. بتایا ہمارے بزرگوں نے یہ ہے کہ جو 40 سال سے کم عمر بندہ ہے اس کو چاہیے کہ اس پر خوف کا غلبہ، جو 40 سے اوپر کا ہے اس پر رجا کا. ہمارے ہاں الٹ ہے. اپنے آپ کو اس پیمانے پہ چیک کرتے رہنا چاہیے. پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں بزرگوں کی کہ خوف اور رجا اصل میں ٹارگٹ کیا ہے، کہ خوف اور رجا کے درمیان رہنا ہے. تو بزرگوں نے یہ تحدید کر دی، کیونکہ اس عمر میں جوانی میں آپ کو بڑا غلبہ نہیں، ٹھیک ہے جی جنت میں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. وہ پڑھ پڑھ کے نا نعتیں سن کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نقیب کہتا ہے جنت، سبحان اللہ جنت ٹکٹ آ گیا. اچھا، یہ وہ رویے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ کہیں سے کوئی یہ نہیں کہ وہ خود بناتا ہے. اس کو ملتے ہیں اپنے ماحول سے تو وہ رجائیت اس پہ غلبہ کرتی ہے جو ان آفیشل رجائیت ہوتی ہے. جبکہ تقاضا یہ ہے کہ جو شخص درمیانی عمر میں ہے اس پر غلبہ خوف کا رہے، جو بڑھاپے میں چلا گیا ہے 50 60 70 پہ چلا گیا، نتیجتاً جو امید خوف میں ہوگا وہ یقیناً عمل میں مستعد ہوگا. جو مقام خوف میں ہوگا وہ عمل میں مستعد ہوگا. معزز ناظرین، حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں آپ کا جو روحانی سفر ہے، جو مراتب کا سفر ہے، جو منازل کا اور مقامات کا سفر ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے ایک شیخ کی خدمت میں رہنے کے بعد حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی کی خدمت میں رہ کر مقام رجا میں اس مرتبے پر فائز ہوئے، اور پھر اگلے شیخ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو پھر آگے کیا فیوزات اور کیا عطائیں ہوئیں، اس پر بات کریں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت ابو عثمان حیری سعید بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. بریک پر جانے سے پہلے مقام رجا کی بات ہو رہی تھی اور خوف اور رجا کی. آپ دیکھیے مفتی صاحب آپ کی اپروچ کیا ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت سعادت اور شقاوت میں کیا فرق ہے. کسے پوچھا؟ حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ تعالیٰ سے. جی. تو آپ نے فرمایا کہ سعادت کی علامت یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت میں ہو اور تجھے خوف ہو ہر وقت کے کہیں مردود نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ سعادت کی علامت ہے. یہ خوف کی کیفیت دیکھیں کیا بتا دی. خوف کیسا ہونا چاہیے کہ آپ حالت طاعت و زہد و عبادت و بندگی میں ہوں اور ہر لمحہ یہ خوف ہو کہیں رد نہ کر دیا جاؤں. جیسے ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ ہر نماز کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ لیتے. لوگ کہتے حضور کیا ہوا؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہیں منہ پہ نہ مار دی جائے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا، یہ فرماتے ہیں شقاوت کی علامت کیا ہے؟ شقاوت کی، بدبختی کی، کہ تو اللہ کی معصیت و نافرمانی میں ہو اور ہر وقت تجھے وترجو ان تکون مقبولا.
वो नहीं हम तो मकबूल हैं जी, हम कैसे, हम तो बड़े नेक, हम पाक, हम ये बनी इसराइल वाला वो चीज थी जिसको हजरात सूफिया ने इसको बहुत हाईलाइट किया है कि तुम हमेशा अच्छी हालत में रहो, इबादत व इताअत में रहो, जो सहाबा का हाल हुआ करता था। फिर रोते थे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, या लैतनी कुन्तु कज़ा, या काश मैं ये चिड़िया होता, काश मैं ये पत्थर होता, मैं ये पौधा होता। ये सहाबा के हवाले हैं। अच्छा, हमारे यहाँ उलट है। हाँ जी, हमारे यहाँ उलट है। हम मासियत के अंदर बैठ के तो जन्नत की सैर कर रहे होते हैं। ये वो धोखे हैं शैतान के, जिससे हमने बचना। अच्छा, अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर फैज आलम सुभान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की फैज़ सोबत से मैं एक अरसा तक मुस्तफीज़ रहा। उन्होंने मुझे कबूल भी फरमाया। और आप फरमाते हैं कि एक दिन आपका इरादा निशापुर में आकर हज़रत अबू हफ्स हद्दाद की ज़ियारत करने का हुआ। फरमाते मैं भी साथ पहुंचा, और जिस दिन हज़रत शाह शुजा किरमानी हज़रत अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तशरीफ़ लाए, हाजिर हुए, तो हज़रत शाह शुजा किरमानी ने एक कबा पहनी हुई थी जी। अबू हफ्स हद्दाद ने जब देखा तो इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े और फरमाया वजदतु फिल कबा मा तलबतु फिल अबा। सुभान अल्लाह जी, कुबा में वो चीज मैंने पाली है जो मैं अबा में मांग रहा था। हाँ, अब क्या है, कबा क्या है? जाहिरी लिबास है। शाह शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह को पता है, वो बहुत बड़े दुर्वेश और साहिब कमाल हस्ती हैं। और अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिबास जो है वो आम दुनियावी होता है, वो गुदड़ी वगैरह नहीं पहनते थे, अबा नहीं पहनते थे, कबा पहनते थे। तो अब इन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी रियाजत व मुजाहिदा गुदड़ी में करता रहा और मैंने समझा कि इसी में सब कुछ मिलेगा और सारे मकामात मिलेंगे। लेकिन जब आपके मकाम का मुशाहिदा किया कि दुनियावी लिबास के अंदर इनका ये आलम और हाल है, तो उन्होंने यानी गोया ट्रिब्यूट पेश किया अपने वक्त के उस शेख को कि जो चीज मैं गुदड़ी में ढूंढ रहा था वो मुझे जाहिरी दुनियावी लिबास के अंदर मिल गई। बड़ी मानाखेज बात, बहुत बड़ी बात। अच्छा, इस पर सूफिया कहते हैं और मशाइख नक्शबंदिया का इस पे इख्तिसास है, कहते हैं कि दर लिबास से अहले दुनिया कारे उकबा में कुनन, दर लिबास से अहले दुनिया कारे उकबा में, दुनियादारों के लिबास में आखिरत के काम कर रहे होते हैं। खिरकाए फकरस्त पिनहा दर तरीके नक्शबंद, ये नक्शबंदियों के तरीक में जो खिरका फक्र है वो हिडन होता है, खफी होता है, मख्फी होता है, छुपा हुआ होता है, उसको जाहिर नहीं करते। तो ये हजरात सूफिया में, अकाबिर में, मुतकद्दिमीन में भी ये मशरब रहा है। किसी ने कोई सिपाहियों वाला लिबास पहना हुआ है, किसी ने जनाब कोई दुनियादारों वाला लिबास, या कोई शानदार, जैसे हुजूर गौस पाक का जुब्बा बड़ा कीमती होता था, शानदार, लोग समझते बड़े अमीर पीर हैं और बड़ा मामला। लेकिन अंदर से फक्र व ज़ुहद का ये आलम था कि जब कोई साहिब नजर देखता वो दंग रह जाता कि जो हमें गुदड़ी में न मिला वो इन्होंने जुब्बे में पा लिया। फरमाते हैं कि एक अरसा तक जब उनकी खिदमत में फैज़ सोबत में रहा तो हजरत अबू उस्मान हय्यरी फरमाते हैं कि मेरा दिल जो है उसकी वाबस्तगी जो है वो हजरत अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह ताला अलैह से होगी। लेकिन फरमाते हैं कि हजरत शाह शुजा किरमानी का जो दबदबे विलायत था मैं उनकी सोबत में ज्यादा रुक नहीं सकता था। तो फरमाते हैं कि अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह अलैह ने फिरासत विलायत से मेरी दिली मर्जी को देख लिया और फरमाते हैं कि मैं दिल से दुआ यही कर रहा था। अबू उस्मान है कि मैं तजर्रो ये कर रहा था कि मुझे अबू हफ्स की सोबत इस तरह नसीब हो जाए कि मेरे शेख शाह शुजा किरमानी मुझसे आजुर्दा भी न। अब फरमाते हैं कि इजाजत हो गई और कपड़े पहनने लगा तो दिल जो है वो अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह अलैह ताला अलैह की खिदमत में ही है। तो हजरत अबू हफ्स हद्दाद ने हजरत शाह शुजा से फरमाया कि इस बच्चे को आप खुशी से मेरी दिलबस्तगी के लिए मेरे पास छोड़ दे, मैं इसे महबूब रखता हूँ। सुभान अल्लाह, शफकत देखिए बुजुर्गों की जी। और फरमाते हैं कि फिर मैं हजरत शाह शुजा ने मेरी तरफ देखा और फरमाया अजब इस शेख, शेख के हुक्म की तामील कर, और तशरीफ ले गए और मैं बेखुशी यहीं पे रह गया। अच्छा, वो जो वहां रहे हैं ना जी, उन्होंने पहला ही जो टेस्ट था वो क्या था, चेक कैसे किया? जी,
फरमाते हैं एक दिन मुझे फरमाने लगे तू भाग जा यहाँ से, तू नहीं हमारे साथ रह सकता। अबू हफ्स हद्दाद ने अबू हफ्स, वो हद्दाद जो थे वो फिर तैयार भी उस तरह करते थे। जी हाँ। अच्छा, वो इस तरह का पहले कोई इत्तेफाक हुआ नहीं था। कहते मैं बहुत गलत दबदबे और रोब में पहले ही था, जब ये फरमाया परेशान हो गया। अब शेख का अमर और हुक्म और मेरे दिल की कैफियत, उसी कैफियत बीमो रजा में कहते मैं उठाऊं और यूं मैं मुफ्ती साहब देखिए इनका अदब, कहते हैं दस्त बस्ता उठाऊं और आपकी तरफ पुश्त नहीं की, क्योंकि आपने जलाल में फरमा दिया कि यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। बादब उठा उसी हाल में, आंखों में आंसू हैं, तो पुश्त के बल जा रहा हूँ, आपकी तरफ रुख है और पुश्त मेरी उधर है। ये नहीं कि आपने कह दिया तो मैं यूं चल पड़ूं। ये था वो अदब जो इन बुजुर्गों को आता। दूर बैठा गुबारे मीर उनसे इश्क बिन ये अदब नहीं आता। हमारे यहाँ जलाले शेख में लोग बड़े बड़े अदब भूल जाते, लेकिन वो ही असल वक्त होता, इम्तिहान का। अच्छा, आप कहते हैं मैं उल्टे पाऊं फिर आऊं और दिल में क्या प्लान बना रहा हूं, इनके गेट से निकल जाऊंगा, जाऊंगा नहीं, दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा, बाहर एक गड्ढा खोदूंगा, दिल में सोच रहा हूँ एक गड्ढा खोद के उसके अंदर बैठ जाऊंगा जब तक ये खुद ना बुला ले। दिल में प्लान इसी लम्हे के दौरान ये बना रहा हूँ और पीछे भी हटता जा रहा हूँ, यहाँ तक कि आपका चेहरा मुबारक अब मेरी नजरों से जब ओझल हुआ ना, मैं बिल्कुल दरवाजे पहुंच गया, तो फिर मुझे आवाज दी अच्छा चलो आ जाओ। कहते हैं वरना मेरा ये इरादा था कि मैं बाहर गड्ढा खोदूंगा गेट पे और उस पे बैठ जाऊंगा, तो आपको रहम तो आएगा ही, या फिर वहीं रहूं मर जाऊंगा, जो भी होगा शफकत करेंगे, मुझे बुला लेंगे, जब तक ना बुलाएंगे उसमें गड्ढे में बैठा रहो। वो गेट तक जाते शेख ने आपकी इन सारी कैफियत का जो मुशाहिदा फरमा लिया कि कितना सिद्क के तलब है इसके अंदर और कितना अदब है। अब वो सारी चीजें काउंट होके रुजू का बायस बनी और शेख की मजीद तवज्जो और शफकत का, तो कहते हैं फिर उन्होंने मुझे अपने खास असहाब में शामिल फरमाया। हुजूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तरतीब के साथ इन तीन बुजुर्गों का जिक्र किया और तीन मकामात का जिक्र किया और हज़रत अबू उस्मान सईद बिन इस्माइल हियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इन मकामात को तय करने का जिक्र, ये पूरी हिकायत और ये पूरा सफ़र तय करने के बाद हुजूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत अबू उस्मान को तीन मशाइख के ज़रिए, तीन पीरों के ज़रिए तीन मकामात से उबूर करवाया। तीन लताइफ इन्हें तीन पीरों से अता हुए। हज़रत यहया बिन मुआज़ राज़ी से मकाम रजा अता हुआ, हज़रत शाह शुजा किरमानी से मकाम गैरत अता हुआ और हज़रत अबू हफ्स खद्दाद रहमतुल्लाह ताला अलैह से मकाम शफ़क़त अता हुआ। वो देखिए शफ़क़त की मिसाल दी, शफ़क़त की मैंने अर्ज़ कर। और बड़ी काबिल तवज्जो बात की, ये भी मुमकिन है कि मुरीद 5 या 6 या इससे भी जायद मुर्शिदों के ज़रिए मंजिल रसीदा हो सके और हर पीर की सोबत अलग-अलग उसके एक मकाम की कश्फ के लिए। जी जी, ये दो अलग अलग चीज़ बिल्कुल, कि हर शेख अपनी फैज़ सोबत से एक मकाम तय कराए जी, और ये भी है कि एक मकाम मुख्तलिफ शुयूख के ज़रिए से उस पर उसका तय हो उसका। अच्छा, अब उसमें क्या है कि एक और बारीक बात अर्ज कर दूं, मुरीद साहिब इस्तेदाद है, मुरीद की स्पिरिचुअल एबिलिटी जो कि जोहरे खुदादाद है, वो कसबी नहीं है, वो कोई खुद नहीं बना सकता, वो ज़ाते बारी ताला ने वदीयत किया हुआ है उसकी रूह में जब वो दुनिया में आया है। अच्छा, वो है स्पिरिचुअल एबिलिटी जो उसकी बातिनी और रूहानी इस्तेदाद है। बाज दफा मुफ्ती साहब ऐसा होता है कि मुरीद की वो बातिनी इस्तेदाद वसी है, वो मैदान बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पे कोई जमीन मुरब्बों में है तो फिर उसको एक ही बंदा तो सारी जगह बीज नहीं बो सकता, उसके लिए एक से ज्यादा बंदे चाहिए। ऐसे ही जितना बड़ा साहिब ज़र्फ सालिक होता है, कुदरत खुदाबंदी का एहतमाम उसके लिए उसी हिसाब से है। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लीजिए, घर से शुरू हुए, अपने वालिद से वालदा से फैज़ लिया, फिर हज़रत मुस्लिम बिन हम्माद दब्बास से फैज़ लिया, ख्वाजा अबू यूसुफ हमदानी से फैज़ लिया, खिज़र अलैहिस्सलाम से फैज़ लिया, फिर फाइनली अबू सईद मुबारक अल मुकर्रमी रहमहुल्लाह से फैज़ लिया। हुजूर दाता साहब ने तकरीबन 100 शयूख से फैज़ लिया सबसे, और अलग अलग मकामात तय किए उनके पास। इसलिए मैंने कहा अच्छा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ले लें, आप
ख्वाजा शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को ले लें, जितने अकाबिर हैं ना, इन्होंने एक से जायद मुतअद्दिद शुयूख से फैज़ लिया, फिर उस दर्जा कमाल को पहुंचे जो हमें नजर आ रहा होता है। इससे ये पता चलता है, सबसे बड़ी बात और कुछ ना पता चले, कि रब्बे करीम ने इस शख्स को कितना बड़ा वसी बातिनी ज़र्फ अता किया कि एक शेख का समुंदर पी के भी इसके लब तर रहे। वो जो हजरत जामी ने कहा ना कि हश्त दरिया गर्ब नोशम तर न गर्दद काम माँ, 8 समंदर भी पी जाऊं तो मेरा तालु तर न हो, अभी भी तलब बरकरार रहे। शरबते दीदार बायत तशना। तो ये हाल में मजीद का नारा लगाने वाले इस उम्मत में चंद हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन इन चंद ने इतने बड़े बड़े शयूख से फैज लिया। लेकिन ये तो एक बड़ी जिंदा हकीकत और दलाइल से मुज़य्यन है, लेकिन असर हाजिर में तो बड़ी तंग नजरी कहतुर्रिजाल है, कहतुर्रिजाल है। सोच के ही अच्छा, उस तंग नजरी की मैं मुफ्ती साहब एक बहुत बड़ी वजह मैं जो समझाऊं वो ये है कि जिसकी दुकान में सौदा अच्छा पड़ा हो ना, उस दुकानदार को टेंशन है, गाहक पे एक जाएगा दूजा आ जाएगा। अच्छा, टेंशन और परेशानी वहीं होती है जहाँ पता है कि मामला है ही कोई नहीं। अच्छा, लोगों को फिर उसी पे, वो पैकिंग पे ही और डिस्प्ले पे ही और उसी पे चलाया जा रहा है, और अवाम में भी अब इस्तेदाद पब्लिक में उस दर्जे की नहीं रही है, तलब ही नहीं रही है। अच्छा, उलट हो गया, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, लोगों ने तो ये जादूगर, काहिन, जोगी, साहिर, आमिल, इनको पीर बुजुर्ग समझ लिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात आखिर में, और मैं जुमला कहा करता हूँ कि कोशिश किया करें कि आमिल और कामिल, आमिल मैं उस माना में बयान कर रहा हूँ जो हज़रत ने बयान फरमाया, अमलियात वाले जो हैं, आमिल और कामिल में फ़र्क सामने आ जाए। इस पूरी हिकायत और इस पूरे मंजर के बाद हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक तरीक़त का ख़ास अदब सिखाया है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मुख्तसर से वक्फे के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम कश्फुल माजूब और जिक्र है हज़रत अबू उस्मान सईद बिन इस्माइल हिजरी रहमतुल्लाह अलैह का। 3 बुजुर्गों से फैज़ हासिल किया, 3 मकामात तय किए, और उसके बाद हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने 2 तबसरे फरमाए। एक तो आपने ब्रेक पर जाने से पहले सुन लिया, दूसरा हुज़ूर फैज़ आलम इरशाद फरमाते हैं कि बेहतरीन इखलास का मुक्तसा ये है कि अपने पीर को अपनी ये मकामात में महदूद करके उसकी शान न घटाए, और ये ना समझे कि मेरे पीर की कुव्वत का इंतहा यहीं तक था, बल्कि यूं कहे कि उनके दर से मेरी किस्मत में इतना ही हिस्सा था, इससे ज्यादा न था, और अब मेरा मुर्शिद जो है इससे ज्यादा दर्जा और मर्तबा का मालिक है। यही अदब का मुक्तजा है। जी, ये है तरीकत का, रूहानियत का अदब। हजरत ख्वाजान ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ने फरमाया कि शेख अहमद आफ्ताबीस के मिसले माँ हजारा सितारगान दर ज़िम्ने ईशा गुम्मन। शेख अहमद सरहंदी वो आफ्ताबे विलायत है जिसकी किरणों में मेरे जैसे कई सितारे गुम हो जाएं। ये शेख फरमा, ये शेख मुर्शिद फरमा, और मुरीद क्या फरमा रहे हैं? हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह अपने शेख ज़ादों को खत लिखते हैं, फरमाते हैं अल्लाह ने इस फकीर को जो कुछ भी अता किया है वो आपके वालिदे गिरामी की उतबा बोसी का सदका है, आपके वालिदे गिरामी की चौखट को चूमने का सदका। हाय हाय, ये है वो अदब जो हुजूर दाता साहब फरमा रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि शेख की तवज्जुहात और तसर्रुफात से मुरीद के साहिब इस्तेदाद होने से अगर वो कोई मकाम ऐसा पा जाए कि जो मकाम उस शेख के पास ना हो, तो लेकिन उसका अकीदा ये होना चाहिए, उसका अदब ये होना चाहिए, एक तो मुझे जो मिला इस शेख के वसीले से मिला, दूसरा ये शेख मेरा मोहसिन है हर हाल में, और तीसरा ये भी लाजिम नहीं कि जो मकाम मुझे मिला जिस तरह से मिला इस शेख को उससे कोई बड़ा मर्तबा और मकाम हासिल ना हो। अलबत्ता मेरा नसीबा जितना यहाँ था इस शेख के यहाँ, क्योंकि ये बात समझना इसलिए जरूरी है कि ये रिज़्क़ रूहानी भी रिज़्क़ ही में शामिल है। हकीकत में अल्लाह की अता है, जैसे हमें रिज़्क़ किसी सबब से और वसीले से मिल रहा होता है दुनिया में, ज़ाहिरी रिज़्क़, ऐसे ही जो बातिनी और रूहानी रिज़्क़ है वो भी हमारा किसी शेख के पास अल्लाह ने रखा होता है, किसी उस्ताद के पास हमारा इल्मी हिस्सा रखा होता है, तो वो हमें उस वास्ते से मिल रहा होता है। वो ये मत समझे कि शायद खुदा ने इसको इतना ही रिज़्क़ दिया, नहीं, वो ये समझे कि खुदा ने मेरा हिस्सा इसके खजाने में इतना ही रखा था, तो वो अदब बरकरार रहेगा
اور نفس و شیطان کے حملے سے بھی وہ مرید اور وہ سالک محفوظ رہے گا، عجب فیض ملتا رہے. انانیت اور تکبر سے محفوظ رہے گا. سب سے بڑی بات کہ وہ شیخ کا باطن اور روحانیت اس مرید پہ مہربان رہے گا اور اس سے خوش رہے گا، لہٰذا اس کا اور فیض آگے جاری رہے گا. آگے اس کی برکت اور فیض ملتا رہے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دیگر جو شیوخ ہیں ان کا ذکر فرمایا. نیشا پور میں، خراسان میں حضرت جنید بغدادی، حضرت رویم، یوسف بن الحسین، حضرت محمد بن فضل بلخی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اور آپ نے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ یہ اپنے فن میں زبردست دستگاہ رکھتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان کے برابر مشائخ میں نے قوت باطنی نہیں دیکھی. جی، یہ ایک بہت بڑا اختصاص ہے جو حضرت سعید بن اسماعیل ابو عثمان حیری رحمہ اللہ کے حصے میں آیا. یہ قدرت کی عطا قدرت ہوتی کی ہے عطا ہے. کہ آپ کو کسی ایسے زمانے میں پیدا کر دے، ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دے جو اہل کمال ہوں. یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے کسی پر. مفتی صاحب، یہ جو ہستیاں ہیں جن کے نام لیے ہیں، ان سے فیضیاب ہونا تو دور کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں جس نے ان کو دیکھ بھی لیا ہوگا سبحان اور ان کی مجلس میں ایک بار بیٹھا ہوگا، وہ صاحب کمال ہو گیا ہوگا. اور آج ان کا ذکر کرنا، کہ یہ بحر تھے، یہ سمندر تھے. آج ان کا ذکر کرنا بھی، آج ان کا ذکر خیر بھی برکت سے خالی نہیں برکت سے ہے. ہم خالی ان کا نام سن رہے ہیں، ہم ان کا نام لے رہے ہیں، اس میں بھی اللہ نے ایک برکت و تاثیر رکھی ہوئی ہے. کیونکہ یہ سارے ذاکرین تھے نا. فاذکرونی اذکرکم کے تسلسل کے لوگ ہیں یہ، جن کا نام ان کا رب لے رہا ہو. انہوں نے تو رب کا نام 1 2 4 بار اپنی جتنی محدود عمر تھی اس میں لیا. رب ذوالجلال نے وہ ذکر جاری رکھا ہوا ہے، مسلسل محفوظ بھی رکھا ہوا ہے، مستقل. جاری بھی رکھا ہوا ہے. اور وہ جاری کی شکل کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ذکر جاری ہے تو یہ ہم وہ نام لے رہے ہیں جو رب کریم لیتا. حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فضائل میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ نیشا پور میں آپ کے لیے ممبر لگایا گیا، اور آپ نے بڑے واعظ اور زاہد، واعظ اور یہ زاہد دو آپ اور کے نام کا حصہ تھیں چیزیں. اور ساتھ صاحب تصنیف، جی، صاحب تصنیف، صاحب سند، محدث. اور آپ کے شاگردوں میں، تلامذہ میں آپ کے صاحبزادے، آپ کی ازواج، آپ کی زوجہ. آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضور فیض عالم نے جو اپنے اسلوب میں جی آپ کا ایک قول فرمان لائے کہ حق لمن اعزہ اللہ بالمعرفت اللہ یذلہ بالمعصیت، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ زیبا نہیں کہ جسے اپنے جامع عرفان سے سرشار کر دے اور اپنی معرفت سے عزت عطا کر دے، اسے معصیت کے ساتھ ذلیل کر دے. بے شک اس کی رحمت. اچھا، معرفت جو ہے نا مفتی صاحب، ایک عجیب چیز ہے. ایک ہے احوال، ایک ہے معارف. ایک ہے صوفی عابد، ایک ہے عارف. اچھا، جو عارف ہے نا، اس کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے کہ وہ مقام فنا سے گزر چکا ہو، اور مقام فنا کے بعد پھر آگے بقا ہے. حضرت عطار فرماتے ہیں کہ معرفت فانی شدن در وے بود، ہر کے فانی نیست عارف کے بود. چونکہ وہ فنا سے گزر چکا، فنائیت کے مرحلے سے گزر چکا، اس لیے رب کریم جب اس کو عرفاء کے زمرے میں شامل فرما دیتا ہے اور اہل معرفت میں سے بنا دیتا ہے، معرف اس کو عطا کر دیتا ہے، تو پھر معصیت اس کے رینج میں نہیں آتی، اور وہ معصیت کی رینج میں نہیں جاتا. اور اگر خدا نہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان یفر من ذل عمر. اچھا، معصیت خود اس سے گھبرا رہی ہوتی ہے کہ کہیں میں ڈیزولو نہ ہو جاؤں، اس کی رینج میں اس کی رینج میں. ایک تو اس کا یہ کمال ہوتا ہے روحانی، آٹومیٹیکلی سسٹم ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کر معصیت اس سے کہیں ٹکرا جائے، مس کر جائے، تو زائل معصیت ہوگی، عارف نہیں ہوگا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. جیسے ولی اور نبی ہے. ولی کے ہاں رجت کا احتمال ہمیشہ رہتا ہے ولایت میں، نبوت میں رجت نہیں ہوتی. احوال و معارف میں وہی فرق ہے جو ولی اور نبی میں ہوتا ہے، جو ولی اور نبی میں ہوتا ہے. احوال سلب ہو جاتے ہیں، معارف کبھی سلب نہیں ہوتے. معارف ہمیشہ ترقی پذیر رہتے ہیں. تو جیسے ہم مشارب کی بات کرتے ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام انبیاء کے مشارب پر ہوتے ہیں، محمدی المشرب، ابراہیمی المشرب، عیسوی المشرب، اور اس میں کمال و تام پا لیتے ہیں، پھر ان کو یہ مقام ملتا ہے کہ وہ عرفاء کی صف میں چلے جاتے ہیں اور ان سائیڈ ایفیکٹ سے محفوظ. اور اس کی دلیل میں جو قول ہے حضرت
ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کا آخر میں جی بہت طور بڑی مثال، بالکل وہی میں نے بڑی- جیسے جی جی نبوت جیسے و ولایت کا جی میں نے عرض کیا، تو جناب ابراہیم، اچھا اس میں جناب آدم علیہ السلام کے واقعے سے ایک اور چیز ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ عارف جب رجوع کرتا ہے تو اس کو اور ترقی ملتی ہے، ہم، جیسے آدم علیہ السلام کو ملی۔ ہم، اچھا اس کے برعکس شیطان ہے، شیطان نے بھی غلطی کی ہے نا، اور آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی ہے، دونوں کے نتائج دیکھیں کتنے مختلف ہیں۔ ہم، وہ اڑ گیا ہے، اور وہ رجوع کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا۔ انفسنا اچھا، اور اس کے نتیجے میں اس کو کیا مل رہا ہے؟ فاخرج منہا فإنک فإنک رجیم۔ رجیم۔ اچھا ہمیشہ کے لیے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ ادھر کیا مل رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم، وہ تاج خلافت و نیابت پہن کے، شرف و کرامت کی کبا پہن کے وہ دنیا کے اندر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضرت رومی کہتے ہیں کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر۔ حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رحمہ اللہ تعالی، آپ چونکہ حضرت ابو حفص کے داماد بھی ہیں، جی اب دیکھیے قرب کس درجے کا پایا ہوگا۔ جی ہاں، جیسے حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ، حضرت بدر الدین اسحاق کو یہ شرف دیا اپنی دامادی کا، قرب کیسا ہو تو یہ شرف ملتا ہے مریدوں میں، ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالی کے داماد، ان کی جو بیٹی ہیں اور آپ کی زوجہ ہیں، مریم ان کا نام ہے، ایک بی بی ہیں محمد بن نعیم کی والدہ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کبھی خلوت میں موقع ملا کوئی راز کی بات پوچھنے کا اپنے شوہر سے؟ ہم، ان کا بہت کم وقت میسر آتا ہے، گفتگو وغیرہ کا موقع نہیں ملتا، ایک دن مجھے موقع ملا ہم، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ اے ابو عثمان، آپ کے نزدیک بھی آپ کا کوئی ایسا عمل ہے جو ارجل الاعمال ہو، ہم، بہت جس پہ آپ کو امید ہو بڑی، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت و مقبولیت؟ سوال کیسے؟ سوال کیسے؟ اچھا بیٹی بھی ابو حفص حداد کی تھی، سبحان وہی اللہ، کر جی، سکتے۔ اچھا جب وہ فرمانے لگے کہ ہاں ایک واقعہ ہے، ایک ہے عمل، ان کا کیا؟ کہا کہ جب میں نیشاپور میں تھا ہم، تو عمر ہو گئی تھی، بالغ ہو گیا تھا، تو عزیز و اقارب چاہ رہے تھے اب شادی کر لیں، گھر والے بھی کہہ رہے تھے، رشتے آ رہے تھے بہت، تو میں گریز کر رہا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن ایک خاتون آئی میرے پاس، ایسے اپنے آپ کو چھپایا ہوا، تو مجھے کہنے لگی کہ ابو عثمان، اللہ نے آپ کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے، اور میرے دن رات اب بے چین ہو گئی ہیں، میں دن رات برابر ہو گئے، میں سو نہیں سکتی رات کو، اتنی آپ کی محبت کا مجھ پہ غلبہ ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتی رہتی ہوں واسطے وسیلے دے دے کے کہ یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، میری اس سے شادی ہو جائے۔ آپ نے کہا تمہارا والد ہے؟ ان کا جی ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، میں تمہارے والد کو پیغام بھیجتا ہوں شادی کا، اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ کہتے ہیں جب شادی ہوئی نا تو میں نے اس خاتون کو دیکھا کہ ایک آنکھ سے وہ نابینا تھی، کانی تھی، کاناپن ایک آنکھ میں تھا، ایک ٹانگ سے بھی وہ لنگڑا کے چلتی تھی، اور خوبصورتی اور حسن وغیرہ تو کچھ تھا ہی نہیں، بہت ہی مشوش الخلق تھی۔ کہتے ہیں جب دیکھا تو میں پریشان ہو گیا، لیکن اس کی جو محبت اور شدت طلب جس سے وہ آئی تھی اور وہ سارا اظہار کیا تھا، اس کے اکرام میں نے 15 سال اس خاتون کے ساتھ بسر کیے، اور ایک لمحہ اس کو احساس نہیں ہونے دیا کہ مجھے اس سے کوئی کراہت ہے، صرف اللہ کی رضا۔ یہ بیچاری پتہ نہیں کس شدت محبت و طلب میں آئی ہے اور اس نے میرے جیسے بندے سے شادی کر لی ہے۔ تو اب میں اس کی اس معذوری پر اگر کوئی بات کروں اور اس کو یہ احساس ہو جائے تو اس پہ بیتے گی کیا، اس پہ گزرے گی کیا؟ تو کہتے ہیں 15 سال وہ میری زوجیت میں رہی، میں نے اس کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ مجھے تمہاری کوئی بدخلقی سے یا کسی بات سے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ عمل میرا اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا۔ کس درجے کے یہ لوگ مجاہدہ فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک، آپ کے مراتب و منازل، مشائخ کی خدمت میں حاضری، اور اس کے بعد پھر مرجع خلائق ہونا، اور پھر اس مرتبے پر فائز ہونا کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فرد فرید فرمایا، اور پھر آپ کے ارشادات اور آپ کے ملفوظات اور اس کی تشریح آپ نے سماعت فرمائی۔ معزز ناظرین،
یہی وہ پاکان امت ہیں کہ جن کا ذکر کرنا، سننا اور جن کے مبارک طریقے پر عمل کرنا دونوں جہانوں میں عزت کی، کامیابی کی، سکون کی اور طالبان راہ سلوک کے لیے، سالکین کے لیے بہت بڑی منزل اور نشان منزل کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں پر عمل کے احکامات پر اور ان کے ارشادات پر اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ اس میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔